Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, jelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, sejumlah gubernur dari Partai Demokrat bersiap mempertahankan kebijakan progresif di negara bagian mereka. Para gubernur ini menyerukan sesi darurat dan siap mempertahankan kebijakan dalam hak reproduksi dan isu imigrasi. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Isn't it nice to win? Ketika Presiden terpilih Donald Trump bersiap untuk mengambil alih kekuasaan eksekutif, ditambah mayoritas Partai Republik di DPR dan Senat AS, beberapa gubernur dari Partai Demokrat ingin membatasi dampaknya pada negara bagian mereka. If you try to harm New Yorkers or roll back their rights, I will fight you every step of the way. Gubernur New York dan Gubernur Illinois dengan cepat bereaksi. You come for my people, you come through me. Gubernur California menyerukan sesi khusus Majelis Negara Bagian untuk mempersiapkan apa yang dikatakan kantornya sebagai pemerintahan federal yang akan datang yang telah mengancam negara bagian dalam berbagai bidang. We are calling and have called for an emergency special session of our state legislature, firmly focused on the values we hold dear that I think are universal values and are American values. Sistem federal di Amerika Serikat memungkinkan adanya dinamika antara hukum negara bagian dan hukum federal. Ketika Mahkamah Agung AS mencabut hak aborsi dari tingkat federal pada tahun 2022, sejumlah negara bagian seperti New York, California, dan Minnesota langsung menjamin hak tersebut dalam hukum negara bagian masing-masing. Sementara ada juga negara bagian yang langsung memberlakukan larangan penuh atas aborsi. Setelah kemenangannya, Donald Trump memposting di Truth Social bahwa Gubernur California mencoba membunuh California yang indah di bangsa kita. Donald Trump sering mengatakan kebijakan progresif negara bagian itu berkontribusi pada kriminalitas, tunawisma, dan imigrasi tidak sah. Pada pemberhentian kampanye di Los Angeles pada bulan September, Donald Trump mengecam para pemimpin California dan manajemen sumber daya negara bagian itu. I'm going to give you safety, I'm going to give you a great border, and I'm going to give you more water than almost anybody has. The great state of California will be filing a lawsuit. Selama kepresidenan Trump pada 2016 sampai 2020, California menggugat pemerintah federal lebih dari 100 kali. California berhasil membela kebijakan imigrasi negara bagian, standar emisi kendaraan, dan akses ke perawatan kesehatan. Jaksa Agung California mengatakan timnya berencana untuk mulai mengajukan litigasi segera setelah Trump menjabat kembali. Mr. Trump repeatedly overstepped his authority between 2016 and 2020. There's no reason to think he won't do it again. We checked him and we stopped him and we pushed him back into his box when he tried to step out of it. California menghabiskan lebih dari $41 juta untuk membela undang-undang dan kebijakan negara bagian itu selama masa kepresidenan Trump yang pertama, menurut organisasi nirlaba Call Matters. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, perayaan Thanksgiving di AS tahun ini dirayakan pada 28 November. Menjadi kesempatan berkumpul keluarga menyantap kalkun panggang. Harga kalkun dan hidangan pendamping tetap tinggi. Meski karena mulasi stabilnya inflasi, peritel bisa lakukan perang paket hemat. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Belanja untuk santap bersama pada perayaan Thanksgiving tahun ini berbeda dibandingkan masa-masa sebelum pandemi COVID. You used to be able to just come in the store and pick out whatever. You didn't have to worry about it. But now you got to be more conscious with what you're buying and the pricing on what you're buying. So it makes it a little stressful this year. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, harga makanan rata-rata naik sekitar 25% dari tahun 2019 hingga 2023. Inflasi kini telah mereda, tapi tingginya harga makanan memaksa konsumen lebih selektif. I'm still budget conscious, more so now than I have been throughout the years. I'm hoping that it'll change next year. Let's hope so. Merespon semangat berhemat konsumen, peritel-peritel terbesar menawarkan beragam paket hemat Thanksgiving. Walmart menawarkan paket santap Thanksgiving lengkap dengan kalkun seharga $55 yang bisa dinikmati hingga 8 orang. Target menawarkan paket $20 yang ditujukan bagi hingga 4 orang. Paket hemat di bawah $50 ditawarkan Aldi dan Lidl. There are a lot of retailers that are offering bundles out there, but you can also shop with store brands and a mixture of some name brands and still save money.
We think this is the year where you have a little bit more flexibility with some of the name brand choices as we've seen that pricing gap reduce. Berdasarkan temuan Wells Fargo Agri-Food Institute, harga daging kalkun bermerek nasional seperti Butterball dan Perdue turun dibandingkan tahun sebelumnya. National brands, I think coming out of COVID, when they were having to increase prices with the increase of a lot of the input costs, they have since come down to a place where things are normalized and they're stabilizing a bit. Penurunan harga sebagian produk makanan ini, terutama kalkun sebagai hidangan utama, membuat retail bisa menjual paket hemat. We always look for those bargains, right, or whatever the deal is. And it may be you spend so many dollars in your basket and you get a discount on the turkey. Or there's buy one, get one things. You buy a turkey, you get a ham for free. Or there's things like that that the grocery stores use to get people in the store to buy that whole basket that they need for Thanksgiving. There's lots of retail strategies that go on around turkeys that really make it more interesting, I think. But particularly if you're looking around the store, we ought to expect more specials again because everybody needs a turkey at Thanksgiving. Dua liburan yang identik dengan santap kalkun di Amerika Serikat, yaitu Thanksgiving dan Natal, selalu membawa pemasukan tambahan bagi supermarket dan industri sejenis. Menurut konsultan Circana, pemasukan untuk Thanksgiving tahun 2023 misalnya, menambah pemasukan supermarket sebesar sekitar 2,4 miliar dolar. Pemasukan untuk Natal lebih besar lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.